Invitation, je vous présente d'une manière succincte, assez courte quand même, nos prévisions et nos projections pour le futur immédiat et à moyen terme. Bon. Avant d'ouvrir le débat, permettez-moi de vous présenter la nouvelle vision du secteur industriel et minier afin d'insuffler une dynamique nouvelle dans ce secteur stratégique pour l'économie nationale. Une vision basée sur une politique simple qui encourage l'investissement réel et rentable et permettant aussi d'atteindre les réels gains de productivité. Dans ce cadre, nous travaillons d'arrache-pied actuellement sur la révision des textes législatifs et réglementaires régissant l'investissement local et étranger, et ce afin de lever toute opacité dans les textes ayant donné lieu à des failles exploitées par certaines parties et en même temps de donner des garanties aux investisseurs en termes de protection et de réduction de l'intervention de l'administration dans l'acte d'investissement. Je pense qu'il est impératif d'arriver à établir des textes transparents, écartant l'implication des administrations dans l'acte économique et assurant l'égalité des opérateurs devant la loi, qu'ils soient nationaux ou étrangers. Parmi les principales questions concernées par ces révisions, je cite le Code de l'investissement, la fameuse règle des 51-49 régissant les investissements étrangers en Algérie, la révision des missions de l'ONDI et la gestion du foncier industriel, et aussi le droit de préemption, qui demeure parmi les principaux obstacles à l'investissement. Toutes ces questions et d'autres seront abordées et débattues lors des assises nationales sur l'industrie qui seront organisées prochainement dans l'objectif de tracer une nouvelle stratégie industrielle consensuelle et qui devrait constituer le point de départ d'une véritable relance du secteur industriel en Algérie. Je vous remercie pour votre attention et là je suis prêt à vos questions. Merci Monsieur le Ministre. Donc pour faire demi-tour, des fois je surprends quand même certains cadres malgré eux à avoir exactement la vision contraire de ce que je leur dicte le matin. Et l'après-midi, ils me ramènent des fois des courriers qui disent exactement le contraire. Donc c'est un atavisme. Et là, on s'est retrouvé quand même devant une autre difficulté. Que faire de ces quatre? Les garder, patienter, les changer, changer leur mentalité alors que le timing ne s'y prête pas, ou bien les changer tout court au risque de faire quand même des dégâts aussi dans l'organigramme et de ne pas être sûr que les remplaçants soient à la hauteur des partants. Donc là, ça s'est imposé comme une priorité. J'ai commencé quand même par mon étage. J'ai apporté un petit peu d'ordre selon ma vision des choses, en attendant de descendre à d'autres étages. Là, maintenant, j'en suis au 13e étage, donc il en reste quand même. Après, au litre de Benadèche, ça va pas être évident, mais ça va se faire assez rapidement. Maintenant, on a quand même confié à des groupes de travail internes au ministère, surtout au niveau du cabinet, le recensement, le pointage et l'identification de tous les textes qui ont permis justement certaines dérives et de tous les textes qui ont permis à l'administration aussi de faire intrusion dans l'acte économique. Parce qu'il faudrait déjà identifier les textes, même si nous en avons identifié le groupe au plan juridique, mais au plan réglementaire, c'est un foisonnement de petites mines, c'est vraiment un foisonnement de textes, d'instructions, d'arrêtés, même de dépassement de prérogatives. Au niveau du CNI, par exemple, au niveau du CPE, en matière de promulgation de résolutions qui font office de loi. Donc c'est tout ça qui est en train d'être en œuvre actuellement, et les équipes avancent bien quand même pour qu'on puisse arriver d'ici la mi-mars à dresser un tableau général et à commencer justement à promulguer les nouveaux textes, en élaguant déjà ce qui a été piégé dans le passé. C'est les priorités des priorités. Merci Monsieur le Ministre. Est-ce que mes confrères journalistes ont des questions à poser? Oui, allez-y. السلام عليكم. صباح الخير. بداية محمد تيجاني صحفي قناة يوروب نيوز. كان ملف تاع استيراد سيارات قبل 3 سنوات، يعني كان شغل ناس كثير وكانوا يطلبوا في بداية السنة، ولكن يكونوا في عمل تاع الوزارية مشتركة اللي راهي تعمل على تحديد الشروط تاع العملية تاع الاستيراد.
من فضلك ما سمعتش الملف. تتكلم على سيارات تحت 6 سنوات. أقل من 3 سنوات. كاين عمل لجنة وزارية مشتركة، يعني منظم العمل تاع اللجنة. وفيما يخص السؤال الثاني كاين قضية استيراد سيارات الغازوال، يعني الغازات. كانوا يقولوا لي كاين مشكل بيئي كذا، يعني كيفاش تشوفوا انتم هل حددتوا دابا السيارات اللي ممكن فيها مشكل بما يستوردها المواطنين؟ أولا فيما يخص يعني عملية إصدار نصوص تنظيمية لإطلاق عملية استيراد السيارات تحت 6 سنوات، راهي على وتيرة متسارعة، ولكن على مستوى 3 وزارات هي فيها المالية الصناعة والتجارة. أما فيما يخص يعني حكاية الديازل هذيك، أنا من قبل ما نكون وزير كنت تكلمت على إشكال تقني، لأنه يعني الغازوال في أوروبا ماهوش نفس الغازوال كيما اللي عندنا احنا هنا في الجزائر. هو واحد يجيب سيارة مصنوعة خصيصا للسوق الأوروبية يخلق له إشكال، هنا هو شخصيا يخلق له إشكال، يعني ماهوش قضية منع من الجانب البيئي. تبارك الله لو بارك ديازل نتاعنا يعني طوفي، حتى لي كونسيسيونير بكري ولا اليوم المصنعين راهم يجيبوا ديازل، ماهوش هذا هو الإشكال، يعني ماهوش بيئي محض. ولكن إذا باش تجيب سيارة تخلق لك ليك انت وتخلق حتى للسوق الوطنيه يعني حاجه ملحه باش تروح تجيب لها من بعد دوطر كومبوزون اللي يمشوا مع لو كاربيرون لوكال، ما شكيتش يعني هذا هو الحل. على هذيك الوزاره اللي من قبل كانوا يفكروا يعني في منع الديازل، يعني تخصيص البنزين، وفيه اشكال واحد اخر، حنا نستوردوا ديازل، نستوردوا الغازوال، يعني كي نستوردوا الغازوال من المفروض احنا عندنا دي فوا دي زيكسيدون في السون بلون ولا لو غرو دي زامبورتاسيون الجيريان ايطون غازوال، كي يروح لو بارك فير ليسونس يعني الفاتوره نتاعنا فيما يخص ما عادش تتزايد. ولكن دوك اذا تحب يعني نظره نتاع المواطن ماهيش تاع الوزير، فيما يخص استيراد سيارات ما اقل من 3 سنوات، اولا يعني هذه سيت اون ريغل جينيرال حتى طلبوها لنا على مستوى الهيئات الدوليه فيما يخص حريه التجاره. دونك لا ليبراسيون يعني دو سو سيغمون سي لي موان دو 3 ans نو ريغل ان بروبليم واحد اخر خارج اطار السيارات في الجزائر. ولكن انا نظن شخصيا انه مش يعني المواطن اللي يروح باش يستورد سياره اقل من 3 سنوات يلزم يعلم انه السعر نتاعها يعني في البلدان اللي حتصدر لينا ما راهوش يعني رخيص بزاف مقارنة بالجديدة، لأنه المواطن لازم يعرف أنه الهيه ما يتمشاوش 20 ولا 25 ألف كيلومتر في السنة بالسيارة. لا موين سور لي مارشي هذا اللي حين يصدرونا اون فرنسا اون اسبانيا اون المان، لا موين اللي براتيكمون دو 8000 كيلومتر في العام، جوسكا 12000 في اسبانيا اللي يمشوا بزاف. يعني السيارة أقل من 3 سنوات تكون عندها 32000 35000 كيلومتر على أقصى تقدير. لا بيس دو بري تاعها بارابور أو نوف سي ني با اون بيس تري امبورتون. يعني ان فيكول تاع 20000 يورو تلقاه ب 15000. وبما أنه ما رايحينش نمدوا العملة الصعبة بالسعر يعني الرسمي في البنوك، ماهيش يعني من لي ريزيرف دو شونج اللي الجماعة راح تشري لوكازيون اوتوماتيكمون دير حسابك بركا 21 ولا 22 تلقى بلي راح تولي لك يعني سون لي دروا دو دوان تولي لك براتيكمون بري دو نوف. دونك اون فا با انتردير او جون، دونك اون فا لي اوتوريزي امبورتي. ولكن المواطنين كان نسمع بزاف في لي ميديا انه الناس راهم يستناو يعني تنقص الاسعار في السوق الوطنيه. جاب لي ربي يعني لوكازيون هذه راح تخرج كيما الجديد. كوم نو افون كوم بور ميسيون دو ريورغانيزي لو مارشي دو نوف في اطار يعني اعاده النظر في دفتر الاعباء هذا نتاع المصنعين يعني بين قوسين، وحتى يعني في اطار السياسه العامه للدوله فيما يخص استيراد السيارات في المستقبل. دونك نشوف انه هذه لا مزور ولو هي قانونيا مليحه تدخل في اطار حريه المواطن ولا حريه المستهلك، ولكن تطبيقيا يعني ماتيريالمون سرا ديفيسيل يعني دو فير بينيفيسيي الناس اللي يروحوا يجيبوا، ما يلقاش روحوا يعني لو كان غدوه تولي السيارات مستورده بطريقه طبيعيه في الجزائر ما شكيتش كاين بزاف اللي يروحوا يجيبوا تاع موان 3 ans. وكاين اشكال واحد اخر يعني الناس تولي دائما التسعينات يقول لك حنا خرجت علينا في التسعينات. اولا في التسعينات ما كانوش سيارات مستورده بطريقه اخرى،
Jusqu'à 97 il n'y avait pas de concessionnaire ولا دي في بي ما كانتش تجيب دونك ما تقدرش دير مقارنه في الاسعار. هذاك هو يعني المنفذ الوحيد باش تجيب سياره. ثانيا في التسعينات يعني الناس اللي سوكي عموناج وشويه اكثر يتفكروا انه هذاك الوقت لي موان دو 3 ans سيتي دي موان دو 6 ans دو 10 ans كانوا فيها تقنيات تدليسيه وصراو حتى منازعات مع الجمارك وين ولاو دي بارك اونتي تسيزاو. اليوم نقدر نقول انه ماديا يصعب على الانسان غشاش انه يجيب وحده ماهيش موان دو 3 ans ويديكلاريها موان دو 3 ans. Les techniques d'investigation sont plus rapides, les recoupements sont beaucoup plus rapides وزيد من فوق يعني au niveau du véhicule même في la mémoire تاعو تقدر تعرف يعني لاج اكزاكت نتاعو مش كيما بكري وين سيتي فريمون دو لا ميكانيك بريمير. درك سيارات ولاو حاجه اخرى. راني شايف شي جماعه يخطوا يعني السيناريو من نوع التسعينات نقدر نقول لهم يقدروا ينساوه من درك يعني ما يخلقوناش اشكالات في الموانئ. Merci, Monsieur le Ministre. D'autres questions? Oui. فيما يخص يعني شركة SNVI والحقها يعني بالمديرية الصناعات العسكرية طلب بين جروبمون يعني زاندستري ميكانيك جي ام. هذا كان قبل ما نجي انا كان ديجا المباحثات يعني كانت مشات وطورت لحقت الى نقدروا نقولوا الى طور النهائي تقريبا. ولكن انا لحقت ما لقيت جني با تروفي دانكونفينيون ما لقيتش يعني معارضة لهذا الشيء. بالعكس يعني هذا هو الحل الانجع واللي يساعد الطرفين. اولا SNVI صراو لها اشكالات من التسعينات بعد يعني تخلي الدوله على السياسه التصنيعيه نتاعها في نهايه التسعينيات. وثانيا اليوم راهيش قادره يعني تحت الاعباء الماليه والكثافه نتاع العمال اللي فيها افيك ان شيفر دافير يعني نقدروا نقولوا رقم اعمال ما يسمحش باش يقابل هذوك الاعباء وما نقدروش نعاودوا الهيكله نتاعها. لاحظنا انه يعني اعادات الهيكله والتمويل من التسعينيات الى يومنا هذا غير مجديه ما عندهاش مارشي. وفي اطار يعني السياسه التصنيعيه بين قوسين ثان نتاع لا كونكورونس خلقنا لها منافسين اللي يقدر يعني بورشه صغيره يحقق رقم اعمال اكثر من الشركه هذه اللي عندها يعني دي زاتولي كبار وعندها يعني اصول كثيره وعمال كثره. ولكن يقدر واحد يجيب لها اون كونكورونس من اي بلد في العالم يدير يعني شبه تركيب ويدير هذا لي بار تاعها دو مارشي. ثانيا من جهه الصناعات العسكريه البلاد محتاجه الى صناعه عسكريه مدمجه محليا ولا نوع من الاستقلاليه في مجال يعني العتاد العسكري هذا ولو كان ذا طابع مدني ولكن يقدر من بعد يزيد يولي يكون عسكري فيما يخص يعني المركبات المدرعه ولا المركبات المخصصه خصيصا لاحتياجات الدفاع الوطني. ولقينا انه لا SNVI عندها اصول يعني ذات التكنولوجيا اللي تسمح للصناعات العسكريه انها تدخل لهذا الميدان. فيها دي فوندري فيها دي زاشودرونري فيها دي زاتوليي دو ديكوب فيها يعني كي تكونت في السبعينيات ومن بعد ما ورثت بيرلي وزادت الدوله استثمرت فيها اعطت لها امكانيات تقنيه باش تدخل للتصنيع الحقيقي. اليوم ما قدرتش تدخل هي بالتصنيع الحقيقي بالهيكله تاعها المحليه الحاليه. دوك الصناعات العسكريه ما نش طالبين منها يعني فائده تجاريه لا رونتابيليتي فينانسيير سو ني با لو بروميير يعني لو بروميير بوين qui est demandé à une industrie militaire dans tous les pays du monde. L'autonomisation des industries de défense est le point prioritaire. C'est le premier objectif. Donc ça rentre dans ce cadre-là. منها الشركة هذه ما تروحش هباء منثورا ومنها الصناعات العسكريه والعوض اللي انها تطلب من ميزانيه الدوله انها تستثمر في تجهيزات ومعدات جديده راهي عندنا واجده في القطاع العمومي. دونك سا ارونج لي دو بارتي سا ارونج بيان سور لو بيي دون بوان دو في جينيرال. En ce qui concerne الحجار de toute façon la situation تاعو ce n'est pas à moi de la décrire يعني اليوم. C'est pratiquement une situation que n'ont pas pu arranger tous les différents financements qui n'ont pas été planifiés.
كنا محتاجين الصوارد اكثر من المخطط يعني بارتيكوليرمون من بعد ما راح الشريك بين قوسين ثاني اللي كان ثم تاع ارسيلور اللي كان عنده ان كونترا دو ماناجمنت في حقيقه الامر، ولكن عوض النتائج المرجوه لقينا روحتنا بخزينه الدوله هي اللي تمول حتى الخسائر تاع التسيير الكارثي للشريك هذاك. اليوم الحجار يبقى فالوار وسي نلقاو له ان بلان اللي مبني على الجبل الاخر كما نقولوا الونزه، بني على الحديد نتاعنا لانه الحجار سون مينري الجيريان راهم عندنا لي لامينوار و 4 كوان دو بيير بلاد تكون معمره بلي لامينوار، والحجار هو الوحيد جوستومون اللي تبنى وتاسس على اساس استعمال يعني المواد الخام الجزائريه، ولكن بالتسيير الحالي يصعب علينا باش نعاودوا نبعثوا القطاع هذا عامة والحجار خاصة فير اون نوفيل في. درك نقدر نقول لك انه لو انه يعني الصناعات العسكريه تطلبوا ما نقولش لا لانه يفون ان ديسيبلين. اليوم on va pas adopter le modèle égyptien, mais en Algérie, je crois que dans le privé et dans le public, ce qui manque le plus, c'est la discipline. خلقنا une industrie de rentier. ولحقنا للحد انه الجيش ولا هو le seul qui peut imposer une discipline de travail, un planning. Il est regrettable de le dire, mais bon, les choses sont ainsi. اليوم le privé عنده un impératif de rentabilité, mais عنده aussi un appétit de gain qui dépasse de loin des fois l'impératif de rentabilité. Et le public عنده une logique de rente. une logique de rente qui تسكن يعني في رسالة الناس من المدير العام إلى آخر يعني حارس نتاع البوست دو غارد. il est difficile de l'enlever par persuasion. donc لو كان قلت لك يعني الجيش يتقدم من هذه الخطبة هذه ما نقولوش لا يعني pour au moins rétablir la discipline et rétablir une vision plus cohérente de la gestion des complexes publics. Voilà. Monsieur le ministre, le dossier... Il y avait un projet de cahier de charges qui avait été initié en 2017, à l'époque où M. le Président était Premier ministre pour une courte période. Donc au niveau du ministère de l'Industrie, il y avait un groupe de travail qui devait justement initier un nouveau cahier de charges. J'en ai fait partie pratiquement, je l'ai piloté avec le groupe. On avait laissé un cahier de charges, donc nous n'allons pas repartir de zéro pour innover. Le cahier de charges هذاك موجود. وكاي شارج هذاك كان يحدد هذاك الوقت يعني ما هو المصنع، ما هي الصناعات يعني اللي قابله للاستمراريه والتصنيع والادماج. Le premier jour, j'ai été critique. Pourquoi j'ai été critique à cette époque-là? C'est parce qu'on ne peut pas dire qu'en partant d'un assemblage qui soit SKD ou CKD, ce soit l'embryon d'une industrie future pour l'automobile ou là pour n'importe quel d'ailleurs secteur, parce qu'il y a des autres CKD, donc électroménager, électronique, ils s'inscrivent dans la même logique. Pour la simple raison que, on ne s'improvise pas constructeur automobile. Deuxièmement, que la sous-traitance ne suit pas l'existence d'une industrie d'assemblage, mais c'est plutôt l'inverse, c'est l'écosystème qui aurait dû exister pour d'autres fins avant qu'un constructeur quelconque pense sérieusement à venir investir en Algérie dans l'industrie automobile. Et aussi que ça paraissait quand même bizarre, et ça paraît toujours bizarre d'ailleurs, qu'une quarantaine de constructeurs mondiaux viennent en Algérie construire des automobiles. C'est quand même curieux que ما راحوش la Chine, ما راحوش يعني ما كاش بلد في العالم qui a reçu 40 dossiers de constructeurs automobiles في عام ولا عامين. Parce que la formule n'était pas celle de la construction automobile ou même d'un embryon d'industrie automobile. La formule était simple. C'était pratiquement contourner les barrières douanières avec des avantages qui sont non seulement indus, mais je dirais même scandaleux. Parce que pour toutes les autres industries qui entrent dans le cadre de l'encouragement par la voie du code de l'investissement, il n'y en a aucune autre à part l'automobile et certains créneaux qui m'écoutent l'électroménager et l'électronique qui aient bénéficié d'exonération de droits de douane pour leurs matières premières. يعني ومن بعد زادوا خلقوا la TVA à la vente, ce n'est pas un crédit de TVA à l'importation des kits, c'est une TVA, pratiquement une franchise à la vente pour des marques précises. À partir de là,
il était clair que ce cahier de charge initial déjà, le Hadak, n'était pas conçu pour lancer une industrie automobile en Algérie. Il était plus ou moins conçu, de mon point de vue personnel à l'époque, que je garde toujours, pour permettre à 2 ou 3 marques, ou celles qui ont été choisies d'une manière discrétionnaire, de s'accaparer par voie de monopole de marché national en exonération de tous droits et taxes. Pratiquement, les exonérations, les franchises et les aides, y compris en matière de cotisation sociale, même les free shops, les aéroports, ont des avantages. Donc c'est du jamais vu. Ou en termes d'intégration, on a 25%, 20%, mais quand on analyse la structure du prix et les intrants intégrés, le plus vieux film, en l'occurrence Renault, les Geloul, il prouve les 5%. Je ne parle pas de 20 ou 30 touches. Et j'avais dit à l'époque qu'on ne pouvait pas donner des avantages en attendant la concrétisation de promesses. La logique voudrait que les avantages d'investissement soient la récompense de ce qui a été accompli. Donc, dans le cahier de charge initial, celui que j'ai laissé du moins le deuxième, il était question de subordonner les aides publiques ou sous forme d'exonération, de facilitation fiscale et douanière, et on voulait les subordonner justement au taux atteint, tout en sachant que ce taux ne pourrait pas être atteint. Et moi, c'est pas qu'il connaît à la balque, mais l'insan, mais achil haq ou c'est techniquement, matériellement et logiquement impossible, il y a un taux d'intégration de 30% en 5 ans. Mais il يقول لك نلحق. Donc, ce qui est vrai d'ailleurs, mais bon. Donc il fallait encadrer ça de manière légale avec un cahier de charge. Directement, voilà, il y a un couloir, c'est le nouveau cahier de charge qui consiste justement à poser des exigences pour qu'un constructeur puisse apparaître comme tel dès le premier jour. À l'époque, c'est toujours d'actualité, une marque étrangère qui a la prétention d'investir en Algérie dans une industrie automobile, elle s'implique dans les packs des associés. La plupart n'étaient pas impliqués. Mais c'est un fournisseur. Donc on avait exigé un certain pourcentage de participation. Les statuts, on l'avait fixé à l'époque à 30%, mais là il y a lieu de le réviser au plus haut. Parce que avec le loi 51-49, mais maintenant le 51-49, il n'est plus d'actualité en vertu de la loi de finances pour 2020. Bon, les industries stratégiques, je ne pense pas que les Lego soient une industrie stratégique. Donc, il y a un constructeur sérieux, il y a des véhicules en Algérie. Je pense qu'on ne va peut-être même pas l'obliger à s'associer. ولكن نفرض عليك تجيب صوردك تجيب له السافوار فير تاعك تجيب له ان انفستيسمون سيريو جي تصنع باسكو تان سات اوبليغاسيون d'imposer des associés locaux à des partenaires étrangers ne répondait pas à un souci de souveraineté ou à un souci de promotion d'un investisseur local. Autrement, on ne se retrouverait pas avec une bonne partie des investisseurs en question au tribunal. Donc le souci était beaucoup plus cette logique ne tient pas la route. Donc et puis croire que Renault ou la Volkswagen ou toutes les marques et d'autres qui n'ont pas été acceptées de manière discrétionnaire, croire que tout ce bon monde là s'est subitement pris de passion pour l'Algérie, c'est quand même curieux. En termes d'économie d'échelle, il faut quand même au moins 200 000 véhicules par an pour amortir un investissement sur le long terme. C'est l'automobile, alors que le monde de l'automobile, au niveau mondial, il est en berne. Alors, الواحد يامن باللي جاو 5 باش يصنعوا هنايا des véhicules, alors que في بلادهم ils rétrécissent les investissements. Certains constructeurs qui sont entre guillemets venus comme une industrie automobile, et ils font de la compression d'effectifs chez eux. Je trouve que c'est quand même curieux. هذا سبي طامور pour l'Algérie. وكاين واحد 35 مازالهم فرق جر. Et à l'époque, le CNI s'était octroyé un pouvoir discrétionnaire
de dire هذا يخدم هذا ما يخدمش. خرجوا لنا بهذيك الحكايه تاع 5 plus 5. يعني 5 plus 5 ni 10 plus 10. Et il y aura un cahier de charge clair et net et précis qui présente ce qu'est une véritable usine automobile, selon les normes mondialement reconnues pour ce genre d'investissement. À partir du moment où le cahier de charge il est là, s'il se présente un constructeur, on sera très heureux, mais pas de l'accueillir à bras ouverts, c'est de lui permettre de s'intégrer dans les clauses de ce cahier de charge. Mais de là à croire qu'il y en aura 40 avec le nouveau cahier de charge, je serais fort étonné. Déjà, le Wahad Hadak, il faudra qu'il y réfléchisse à 2 fois. Mais nous, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est où lancer une industrie automobile sérieuse en Algérie. Quand je dis automobile, je parle du touristique, parce que pour ce qui est des engins spécifiques, du lourd, même le secteur public s'est impliqué depuis les années 70, et on peut relancer certaines filières. Maintenant, pour le touristique, je ne pense pas que plus d'un constructeur, au maximum 2, vont se mettre sur les starting blocks, parce qu'on va exiger aussi non seulement leur participation, même des fois, mais on va exiger aussi qu'ils apportent leur fonds et leur savoir-faire. Et que l'intégration déjà se fasse dès le début, ne serait-ce que pour le carrossage, qu'ils nous conçoivent au moins, c'était une coque et un châssis algérien. Après, pour le reste, les constructeurs, quand ils estiment qu'un pays offre des avantages comparatifs pour aller s'y installer, pas quand ils sont invités avec insistance, quand eux s'invitent parce qu'ils estiment que ça vaut le coup d'aller construire l'écosystème originel, des fois, ou bien ils homologuent des sous-traitants locaux, ou bien ils s'impliquent directement sur le marché. Donc ma mission aussi, c'est de rendre l'Algérie un pays attractif en matière d'investissement en tout genre. Déjà, je dois créer l'écosystème juridique et réglementaire qui permette à tout ce bon monde d'être sécurisé et de voir l'Algérie comme étant une opportunité d'investissement. Même dans le cadre de ce cahier de charge et d'autres, pour d'autres secteurs, il n'aura même pas besoin peut-être de notre bénédiction. J'y dans le cadre de la loi. Justement, Monsieur le ministre, pour pouvoir rendre l'Algérie attractive pour les investisseurs, il y a le code de l'investissement. Le code de l'investissement algérien, il offre beaucoup d'avantages matériels, visibles de prime abord, mais il les offre de manière discrétionnaire. Il subordonne pratiquement l'acte d'investir au passage par plusieurs couloirs dont tous mènent à une décision discrétionnaire d'une partie ou d'une autre dans l'administration. Donc le futur code de l'investissement, justement, limitera au maximum le recours aux administrations, le recours aux instances de l'État chargées d'alimenter justement le secteur de l'investissement en général. Donc quand on répond à un certain cadre, à prendre les risques que vous voulez, mais avec vos moyens, pas avec nos moyens. Et quand vous sollicitez nos moyens, évidemment les restrictions vont avec. On ne fait pas de cadeaux généraux. Avec les moyens, le foncier, les crédits et les avantages fiscaux à des parties précises, en leur enjoignant d'aller vers des endroits précis, chez des pouvoirs de décision précis. Non. Vous n'allez nulle part pour avoir la bénédiction, mais vous n'aurez rien qui sorte du cadre réglementaire que nous aurons fixé. Et quand vous entrez dans ce cadre réglementaire et juridique, vous aurez vos avantages par un certain automatisme. Mais bien sûr, on introduira aussi des délais qui s'imposeront à toutes les administrations pour les réponses à toutes les doléances et à toutes les demandes là où l'agrément est nécessaire. Mais qu'est-ce que يرقد على dossier يعني 3 سنين 4 سنين sans aucune réponse précise. Et il y a bien sûr les résolutions du CNI dont certains ont piégé pratiquement le code d'investissement, parce qu'entre le code tel qu'on le connaît et les amendements qui ont été opérés à chaque fois par voie de loi de finances complémentaire, et les amendements que le CNI lui-même a apportés en dehors de tout cadre légal, parce que certaines résolutions du CNI, c'est des résolutions par lesquelles cet organisme, qui est le plus haut, qui est le sommet de la décision en matière d'investissement, s'est auto-octroyé des prérogatives. Là, c'est tous ces textes-là qui seront élagués de manière à ce que personne ne puisse plus s'offrir des prérogatives discrétionnaires en dehors du cadre légal connu. Il y a aussi les lois de finances complémentaires qu'on a utilisées dans notre pays comme étant un instrument
d'amendement et même de perversion des textes juridiques existants, normalement, une loi de finances, comme son nom l'indique, est censée pratiquement encadrer les dépenses et les recettes de l'État. Les mesures fiscales, les mesures douanières de manière générale, elles ne sont pas censées à chaque fois faire intrusion dans des secteurs qui n'ont strictement rien à voir avec les équilibres budgétaires de l'État et encore moins avec ses instruments fiscaux et douaniers pour légiférer dans n'importe quoi, n'importe comment, à titre temporaire et discrétionnaire. Quand j'ai des lois de finances, à juillet, elle va imposer un cheminement et à juillet 2021, elle va imposer un demi-tour, comme ça se passait dans le passé. Quand on va promulguer le nouveau code de l'investissement, nous osons espérer qu'il tiendra au moins 5 ans. Voilà, il y a un code, c'est comme une autoroute, il n'y a pas des bretelles chaque 200 mètres ou des barrages chaque 500 mètres. Et on ne va pas improviser à chaque fois des textes qui remettent à zéro toutes les décisions passées. C'est là le travail que nous comptons faire justement sur les textes juridiques qui seront le principal repère et qu'on éclaircira de manière à ce qu'ils ne soient plus subordonnés aussi à des textes réglementaires qui seront toujours fixés de manière ultérieure par voie réglementaire. Non, ils seront assez clairs pour ne plus avoir besoin justement des petits détails à l'administration. Et éliminer au maximum, si ce n'est pas dire totalement, si nous en avons les moyens, les textes réglementaires qui rectifient la vision et l'esprit même des textes juridiques qui sont censés normalement complémenter et expliquer. C'est tout ça que nous allons réviser et nous n'avons pas beaucoup de temps. La logique voudrait, et nos promesses aussi, voudraient qu'on commence déjà à en présenter certains à partir d'avril prochain au maximum. Merci, Monsieur le Ministre. Des questions? Allez-y. فأيضا شاهدنا ماذا نظرتكم في هذه الصناعة الإلكترونية والإنفورماتيكية؟ يعني شفناها قاموا بتصدير سنة سنتين ربما. ما حقيقة الصناعة الإلكترونية في الجزائر؟ فعلا صناعة أما أنها تشبه صناعة سيارات كما قلت كابورتاسيون ديكيزي. والسؤال الثاني شفنا إليا ربما مؤسسة عمومية وصلت لتوقيف النشاط. في كل مرة توقف النشاط ومن بعد يديروا لهم قروض ويعاودوا يحيوهم. هل هذا فعلا الحل للمؤسسات العمومية؟ بالنيابة وربما مؤسسات أخرى في قطاع. نبدا الجواب للسؤال تاعك، نبدا كما يقولوا في الشرق الجزائري، نبدا من الاخر خاطرش انت حكمتها بالمقلوب. نبداو من لونيام. لونيام هي اللي لحقت تاريخيا الاولى في قطاع الصناعات هذه المشتركين بها هذاك الوقت، كانت صناعات كهرومنزليه. المنطق نتاع السبعينيات هو ان تكون عندنا اون مارك لوكال وشركه يعني محليه اللي تصنع لنا المواد الكهرومنزليه ولوني والالكترونيك وزين الالكترونيات، يعني تصنعها بنسبه ادماج تمشي يعني تتعالى كل سنه. نقدروا نقولوا نولوا دوك الثمانينات كان عندنا هذاك لو سي تي 2. C'était pratiquement un modèle allemand à l'origine, mais il y avait un taux d'intégration فيه. كانت فيه حوايج بزاف، ولكن هذيك لا تكنولوجي maintenant elle est obsolète. عندنا هذه الشركات كانوا طلعوا إلى حد ما في الإدماج، وكانوا سيتي دي سونتر دو فورماسيون اوسي اون ميم طون. ما كي نتكلموا على مردوديه الشركات العموميه ما راهيش غير ماليه، سي ني با اون كيستيون دو رونتابيليتي برك سور بيلان، مي سيتي اوسي دي سونتر دو فورماسيون اللي خلقوا يعني ان انكادرمون ومام دي لومبلوا سبيسياليزي دون سو دومين. هو من المفروض اي بلد في العالم يكون عنده يعني صناعه من هذا النوع ما يخلق لهاش منافسه مهما كانت المنافسه، وما يزيدش يخلق لها منافسه غير نزيهه يعني في حقيقه الامر. اليوم عندنا جي فيو لا ليست ريسامون عندنا تقريبا 108 يعني شركه للتركيب يسموا رواحهم للتصنيع. كاين اللي عندهم نسبه ادماج هكذا نقدروا نقولوا يعني محتشمه، وكاين اللي ما عندوش خلاص اصلا. اسكيل يا ان بيي او موند يعني اللي عنده 108 مارك entre local et étrangère dans le domaine de l'électroménager et de l'électronique. نابورت كان الجيريان يطون دروا امام نقدر دوك منا وجاي كملوا هكذا نبيعوا لي كيت للديار، قالوا سوتيه في داركم ولا بون فيو يعني لا مانيير دونت يل فون لو مونتاج هذا دو مانيير امبيريك سي بور يعني انكروستي دي كارت اوكسيليير دون دي كارت مير
جو كروا كو نيمبورت كال الجيريان يلبس لي كون برك بور l'électricité statique ويتكل على ربي. دونك ce n'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un embryon d'industrie. Il se trouve que cette concurrence là elle est quelque part à la base des difficultés نتاع l'Union نتاع l'Uni qui elles-mêmes ont d'autres difficultés. حقيقة كاين إشكال تاع التسيير العمومي هذا المانجمنت بوبليك اون جينيرال ني با تري افيكاس باسكو هو ثاني عنده ان فيل على بات لي انتروزيون دو بوليتيك دو لادمينستراتيف دو لا توتيل الناس الكل تدخل روحها وزيد لهم انت يعني تزيد تحشر لهم اون كونكورونس من هذا النوع هذا. ونعرف بلو ريكونيتر لي ماركي لي لابيل. واذا لاحظتوا يعني في بعض التجهيزات كاين غير لا مارك هذيك لو نو سينون بور لو ريست كي تبقى تشوف حتى الموديول يجيب لك ربي شفتو صباح من قبل يعني خوه كيلكو بار il n'y a pas une grande différence entre ces modèles là. Le problème ce n'est pas dans l'existence interne, c'est dans leur je sais pas les facilités qu'on leur a accordées pendant 20 ans. كاين اللي خلقوه en 2001 جاو لهنا للجزائر في 2001 في اطار الدوكري نتاع 2001 كي بيرميتي سو جونر داكتيفيتي. اليومنا هذا عنده اون فيش ديفالواسيون يعني بطاقه يعني تقييم. لا فيش ديفالواسيون هذيك من المفروض كل عام الوزاره كاين مديريه على مستوى الوزاره تمضيها له على اساس انه وين الحق يعني في الادماج. ما المفروض كل عام تزيد على الاقل 1% في الادماج ولا با 20 سنه اون تروف با سي ديكلاراتيف. ما تلقاش التقييم انت واش في حياتك انت في العالم بلاد وين التقييم اللي ديكلاراتيف. انت باش تقيمني انا نقول لك انا نقيم روحي وانت تمضي لي يعني قلت لهم يا جماعه على اي اساس قيمتوا هادو بارابور هادو قال لك نو سي ديكلاراتيف وراه يقول وصل ل 20 ولا 30% ولا ما يهمش. وانتم كال سون بون موان ديستيمي هذا لا بريتونسيون هذا لا ديكلاراسيون قال لك نو نافون با لوتياج. كي عاد ما عندكش لوتياج تكنيك وما عندكش لي موان علاش قاعد تمضي واش قاعد تمضي انت. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gens qui ont la fiche d'évaluation ou d'autres qui n'ont pas. Alors que réellement, dans les faits, normalement, ils ont corona, mais ils n'ont pas parce qu'ils font tous la même chose. Et on se retrouve avec le secteur public qui avait atteint un minimum d'intégration, surtout en matière de formation du personnel, qui se retrouve coincé par le port. Les conteneurs et ça, je ne considère pas ça comme une industrie. نهار عولنا باش نديرو une industrie locale pour fournir le marché local, nous étions 12 millions. Les 12 millions هذوك les moyens de l'époque permettaient justement et de les alimenter autant que ça puisse se faire, mais aussi de créer un embryon d'industrie avec l'ingénierie locale. هذاك الوقت الجامعات كانوا يفورموا les écoles locales وكانوا يبعثوا للخارج des gens qui sont formés, donc à chaque fois on les intégrait dans un cycle de production. اليوم on s'est retrouvé devant une situation où الناس تلقى des fois un petit hangar ولا حتى فيلا تاع 2 ايطاج في الجنوب. تكلمت لي على العراقيل والاشكال عندنا نفس العراقيل في الشمال يعني نقدر نقول حتى في الجنوب كاين اقل لانه فيما يخص العقار الناس ما تروحش تدوس مع العقار يعني ماهيش اشكالات كبار. ولكن كيفاش تستقطب من نتايا الاستثمارات للجنوب. الدوله مستعده تمد يعني اعانات شفائيه ولا تسهيلات لو بلاطو الى السود الهضاب العليا والجنوب اكثر من اي منطقه في الجزائر. ولكن طبيعة المنطقة ونقص الكثافة السكانية كاين كل مضرب واش يصلح يعني certains investissements ne sont pas faits pour certains endroits. نقدر نقول لك يعني في اقصى الجنوب المناجم رايحين ياخذوا يعني القدر الاكبر يعني l'investissement dans la prospection et l'exploitation minière seront prioritaires par rapport à d'autres investissements اللي ما يجوكش ناس يعني يستثمروا في بعض الصناعات. وما نتكلم على الجنوب كبير يعني تروح باغ اكزومبل الغردقه فيها مستثمرين الله يبارك سيد من بكري يعني سي ان باسان دانفستيسمون. مي تروح ايور دون دوتر ولايا عندهم اون فوكاسيون باستورال كاين عنده اون فوكاسيون وازيان. ما نقدروش نديروا يعني ان مونو جينيرال بور دي ريجيون كي سون انتينوميك ماهوش قضيه كي متواجدين في الجنوب يتشافوا كامل. وانت على بالك باللي اونتر جرفه وتمرست يعني الشبه بعيد يعني تقدر تقول جرفه اقرب للعاصمه في المنطق كل تمرست. دونك نو نالون با دوموندي اوالي هادو كيما تكلم دوك نتاع الولات ماهمش يعني هما كيما نقولوا العثره امام الاستثمار في الجزائر.
حقيقة il y a eu des dépassements ديوالي on commis des dépassements des affaires ولكن ماهوش يعني le seul problème qui s'oppose à un investissement. Il y a des facteurs objectifs qui ne poussent pas les gens à investir dans des endroits et d'autres. مدينا لهم تحفيزات جبائية. لما نعطيك انت تحفيزات جبائية باش تروح الأضرار يعني نقدر اليوم عندنا 10 سنين أنا نعطيك 15 سنة. الجباية المحلية منين تجيب الفلوس؟ Ça pose un problème aussi. Donc si on doit pousser les gens juste à investir dans un endroit donné, quitte à leur donner le maximum d'avantages, les collectivités locales, واش يربحوا في هذاك l'investissement en termes fiscal. احنا عندنا درك une révision de la fiscalité locale. مانيش نخدم وحدي برك على مستوى الصناعه سي اون اكسيون غوفرنمونتال دونك يفو انا كي نفكر على المستوى نتاعي يلزم انا نفكر انه وزير الماليه على المستوى نتاعو عنده اشكال واحد اخر مناقض يعني معاكس الاشكال نتاعي افون جوستومون سكو جو روبروشي انايا او غوفرنمون دو ليبوك سيتي كي تلقى وزراء يستيغي دون لي بات